Көп сұра өрбей көрөйле. Ақжол. In the blue, Adelaide Tiuriu Wild. Комментарийсің қанты өчірчелі? Не бейткем да? Қазір. Mečni gledovoj meč za zlatnu medalju u kategoriji do 77 kg. U crvenom dresu predstavnik Republike Kirgistan, čovjek koji je osvojio prvenstvo sveta, Aksel Makhmudov. U plavom dresu njegov protivnik večeras, Adelaide Tiuriu Wild. Bismillah. Ақжол үшін дуа қылып тұрғыла. Анда соперниги күштіп алған. Өрісі қатады. Ақжол атайын эле биринчи партерге жат берет. Өзүнүн планы ушундай болду окшойт. Көп иштеген жок. Жыл, Турба. Эй, Турба. Эй. Эй. Ап. Жақсы, молодец. Результат Adelaide Tiuriu Wild od 1:0. Ақжол қолын астынан салдыртпач. Жақсы. Өрісі Ақжол азыр екінші периодта қошот. 10 секунд, 9 секунд.
Ақжол эми бошоо иштеп койчу до конца. Ақжол керек эми до конца иштеп койчу, бошобой. Давай, жыйналчы Ақжол. Бисмилlah, кетти. Жакшы. Ақжол сон. Иште. Жакшы. Жакшы иште. Blue passive. Жакшы. Ақжол керек эми жакшылап бир настрой менен. Бисмилlah. Пассивност за такчевал бал пресуди от за Макулова. Эй, лампочка. Ай, ё-моё. Бир эсебинде Ақжол утуп атат. Ақжол иштеп кой, жакшы, өзүң иштей бер. Токто. Жакшы. İşte. Başты бербечи Ақжол. Чыгар башты Ақжол. Bir минута, 41 секунда kaldı. Kolun астынан Ақжол. Ey Ақжол, иштеп койчу Ақжол. Ey. Неге пассив беріп отыр? Ақжол, тұрып қойыш керек. After this match's medal ceremony in category 67 kilo, 72 kilo and 77 kilo. Nakon ovog meča sud ceremonije dodjela medalja u kategorijama İşte koy, Ақжол, тұрып қойшы. 72 kilograma i 77 kilograma. Ап, рефери. Тұр. Жақшы, сон. 1-1. Ақжол ұтып отады, бұйырса. 1 минута 7 секунд чыдаса, Ақжол ұтады. Još minutu traja ovaj finalni boj u kategoriji 77 kg. Rezultat je 1-1. Prednost na strani aktuelnog svetskog prvaka Ақжола Макулова. Başты бербе Ақжол. Отыз секунд. Жақсы Ақжол, бошой до конца чыдап қой. Başты бербечи. Жиырма секунд. Сегиз секунд. 7 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ақжол чемпион. Молодец. Бұйырса Бексанбекке финалда көрішеді. Красавчик.
Әділет деген россиялық балбан, өзі қазақ. The winner is Matmudo. Ақжол! Medal ceremony, category 67 kilo. Ceremonia determinada u kategoriji 67 kilograma. U ovoj kategoriji medalje će dodeliti čovjek čiji je predsjednik postao sigurnik za hrvački sport u Srbiji. Čovjek koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju i sve što se osvojiti može. Predsjednik Sportskog saveza Republike Srbije, gospodin Davor Šešore. Sljedeći Erimbe, Canlar Tatanjić. Bronze medal, Amantur Ismailov, Kyrgyzstan. Bronze medal, Sebastian Nađ, Serbia. Bayrame, Silver medal, Istvan Vanca, Hungary. Gold medal, Razak Beshikiev, Republic of Kyrgyzstan. Krasavчик. Gospodin Davor Štehonika da ostane i primi priznanje iz ruku gospodina Aleksandra Titulića, predstavnika organizatora turnira. Ćao, rahmat. Жақсы эфир болады. Балдар ақтауда. Өтің өрді. Ақжол ұсындай. Өзінің тактикасы, өзінің борьбасы өзі ұсындай. Өзінің партеріне, ойеріне тұрады. Now is medal ceremony in 72 kilo kategoriji. Sljedeća je ceremonija dodjele medalja u kategoriji do 72 kilograma. Medalje će dodeliti čovjek koji već godinama iskusno vodi brod koji se zove Hrvački savez Srbije. Čovjek koji je zaslužan za organizaciju saveza koji je donio najviše svetskih i olimpijskih medalja našoj državi unazad u ovoj deceniji. Gospodin Željko Trajković. Bronze medal, Narek Oganijan. Bakalım ешкім күресілік 72 награждение болады. Бұйырса 72-ден кейін. Silver medal, 82 82 балдар. Gold medal, Robert Rich, Hungary. Çok rahmat Cemil. Vakansa көргөзөм. Биздин балдар чыкса буйруса. Азыр 87 азат чыгат. 3-чü орун үчүн. Zamolit ću gospodina Trajkovića da ostane i primi priznanje koje će uručiti gospodin Aleksandar Titulić, predstavnik organizatora turnira. Çok rahmat. Nasıl? Now is medal ceremony in category 77 kilo. A sada ceremonija dodjele medalja u kategoriji do 77 kilograma. Bak ешкім күресілік. Medalje će dodijeliti čovjek koji je
Rasko. Құттықтайм. Красавчик. И директор Hrvatske akademije u Kaniši, koja je postavila nova fabrika šampiona Bizi сүйүктүү бактыгүл эжебиз ушул жеңиштердин баардыгына себепкер болгон бизди эркелетип биздин восстановлениябызга жана башка ушундай медицина жактан баардык кызматты көргөзгөн эжебиз эжекебизге чоң рахмат биринчиден. Эй Акжол, манга кара. Тос бетте. Красавчик. Атайында турдуңбу биринчи? Партер. Иә. Жана жерден зайсан элеби? Жоган. Партерге атайында турдуңбу биринчи? Зачем? Обратный машина. Бурса, 87ге чейин. Же мындай кылбаймбы? 87 киргенде прямойго кирейин, күтүп тургула. Просто дагы 3 схватка бар, 4 схватка бар, ар бирөөсү 6 минуттан эсептегенде. Ойлоп кеткен. Давай, анан кирем.